अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर अंबर जलील बख्तियार है और मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और अब्रार सर्जरी में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया, 20 से 25 साल ये काम करते हुए। और इस फोरम से बात करते हुए भी आपके साथ मैंने पहले भी मुझे मौका मिला और मैंने आपसे बात की है। आज जो एक छोटी सी टॉक मैं आपसे करना चाहती हूँ वो आजकल जो है वो बहुत कॉमन बात है जिसको हम बांझपन कहते हैं, लेकिन इसको हम इनफर्टिलिटी की बजाय सब फर्टिलिटी अब कहते हैं। क्योंकि देखें, बांझपन कहना या इनफर्टाइल कहने का मतलब ये है कि आप किसी को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इसके बच्चे तो कभी हो ही नहीं सकते। सो आई थिंक ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं कहने के लिए, इसलिए इसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि उनको अभी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर द टाइम बीइंग ये लोग अभी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि आजकल ये कॉमन बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसकी बहुत से रीजंस हैं। छोटी सी बात ये मैं करूँगी कि हमें कब इसको एड्रेस करना चाहिए, कब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, या परेशानी या इन्वेस्टिगेशन या हॉस्पिटल विजिट होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब फर्टिलिटी में या कंसीव ना करने में एक सिर्फ खातून ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक हस्बैंड भी है और एक वाइफ भी है। तो दोनों पार्टनर्स जो हैं इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे कुछ पिछले अरसे में जितना भी हम लोगों ने डाटा या जितना भी हमने पेशेंट्स देखे हैं या क्लिनिकल हमारा एक एक्सपीरियंस या स्टडी है, उसमें ये पता चला है कि अभी तक पहले हम कहते थे शायद 70% ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और 30% जो है वो बंदों की प्रॉब्लम है या मर्दों की मसला है। लेकिन अब लास्ट कुछ सालों से ये चीज़ जो नई स्टडी में शो करती है वो ये है कि तकरीबन 40 से 50% ख़वातीन का भी प्रॉब्लम है और इसी तरह 40 से 50% मर्दों में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसकी बहुत सी वजूहत हैं कि ये क्यों रीज़न जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ये इतना ज़्यादा इंसिडेंस मर्दों में भी। तो उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो बहुत बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब भी शादी होती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कपल जो है वो एक्सपेक्ट करता है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को या वो कब करना चाहिए। एक तो जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो उनका प्लान है प्रेगनेंसी का और कोई कॉन्ट्रासेप्शन या कोई भी ऐसा तरीका जो बचाव का नहीं यूज़ कर रहे, तो पहले साल में यानी कि 12 महीने के बाद तकरीबन 70 से 90% कपल्स जो हैं वो खुद से कंसीव कर लेते हैं। और ये यूजुअली हम पता है एज ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर ख़ातून की एज 20 से 30 के दरमियान है और जो मर्द है उसकी एज जो है वो भी 35 से कम है, तो 1 साल लगता है उनको कंसीव करने में। लेकिन और जो हम टेस्ट वगैरह या डॉक्टर के पास जाते हैं वो हम तब जाते हैं जब पहला साल हम इनकरेज करते हैं कि 1 साल वो खुद वेट करें, और साल के बाद अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो फिर आके हॉस्पिटल में पहले अपने टेस्ट करवाएं। और खातून भी, बीवी को भी ज़रूरत है और हस्बैंड जो है उनके भी टेस्ट किए जाते हैं। अब ऐसा है कि ये दोनों टेस्ट जब हम देख लेते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम उनको रीअश्योर करते हैं कि जी आप अगर थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर उन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले उसका इलाज करते हैं या उसको एड्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। 1 साल गुजरने पे अगर सब टेस्ट क्लियर हो तो फिर हम ट्रीटमेंट का आगाज़ भी कर देते हैं, और उसमें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट जो की जाती हैं। मर्दों के लिए भी टेस्ट कराना पहले ही साल में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ख़वातीन के लिए है। एक दूसरी बात यह है कि पहले जो मर्दाना फैक्टर कम था उसमें इतना कॉज नहीं होती थी मर्दों की तरफ से, वो अब एक जो चीज़ देखने में आई है कि स्ट्रेस में और ये आपके जो फूड्स हैं, डाइट्स हैं, रात को जागना है, जो भी चीज़ें आजकल PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या इरेगुलर साइकिल ख़वातीन में करती है, इसी तरह का काउंटर पार्ट मर्दों में भी देखा गया है कि जिसमें आप रात को जाग रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। आजकल आपको पता है जॉब में कितने स्ट्रेस हैं, और स्पेशली जो ऑनलाइन आजकल लड़के काम कर रहे होते हैं उनका भी सारा जो नॉर्मल बॉडी रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म का नंबर है, उसका जो मोटिलिटी है, उसका काउंट है, उनकी शेप है, उनकी फॉर्म है, वो सब इफेक्ट होती है। ऑल्दो कि ये चेंजेस टेम्पररी होती हैं, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर ये टेस्ट ठीक नहीं भी आते हैं
تو ہمارے پاس آج کل اتنی اچھی میڈیسنز آ گئی ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کی ٹریٹمنٹ میں جو مردوں کا علاج ہے وہ بہت بہتر طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے اور اس کا ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں. تو پلیز ان کو شروع سے ہی دیکھیں. ایسا نہیں کہ 2 سال آپ خواتین کو ٹریٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ کو خیال آئے کہ جی اس کے ہسبینڈ کو تو ٹیسٹ ہی نہیں کرایا, جو کہ ایک نارمل ہمارے یہاں پہ ایک مت بھی ہے, ایک کسٹم بھی ہے. جب بھی یہ دونوں آپ کے پاس آئیں, آپ پہلے سال کے بعد جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو دونوں کے اکٹھے ٹیسٹ کرائے جائیں. دوسری بات, آپ یہ بھی انشور کریں کہ اگر یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آتے تو دیر آر سو مینی ٹریٹمنٹس ہیں, میڈیکیشنز ہیں جو دے کے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. ہمیشہ آپ ایک ایسے بندے کے پاس جائیں جو آپ کی صحیح بات بھی سنتا ہو اور آپ کو صحیح ایڈریس کریں. پلیز یہ جو فرٹیلیٹی کی میڈیکیشنز ہیں یہ آپ ایسے نان ٹرینڈ بندوں سے نہ لیں, بیکاز یہ آپ کے نقصان دہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. تو آپ 1 سال کے بعد اپنی ٹریٹمنٹ کا آغاز کریں. ہاں, اگر آپ کی ایج, جس میں خواتین کی ایج 30 سال سے زیادہ ہے اور مردوں کی بھی ایج اسی طرح زیادہ ہے, تو بے شک سال کا انتظار نہ کریں. وہ سال سے پہلے بھی یہ ٹریٹمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. اپنے ٹیسٹ ایٹ لیسٹ شادی کے فوراً بعد ایج کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. یا اگر آپ کا پیریڈس ٹھیک نہیں ہے تو بے شک سال کا انتظار نہ کریں, آپ پہلے آ سکتے ہیں. اور مردوں کے تو صرف 1 یا 2 ٹیسٹ ہیں, وہ آپ بالکل انیشلی کرا لیں, اس کو ٹریٹ کر لیں تو پھر پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے. دیر آر سو مینی گڈ میڈیکیشنز اویلیبل. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی ڈوزز ٹھیک ہونی چاہیے. آپ جس بندے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو اس کا سائیڈ افیکٹس دیتے ہوئے وہ آپ کو میڈیسن دے. اسی طرح سے اگر آپ کی پی سی اوز کا پرابلم ہے اس کو ٹیکل ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا ویٹ کا پرابلم ہے, کیونکہ انفرٹیلٹی میں جو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ 2 سے 3 ہی ہیں زیادہ, جس میں سب سے امپورٹنٹ آج کل پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, پھر خواتین میں ویٹ کا پرابلم ہے, اور اس کے علاوہ انڈومیٹریوسس, جو میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں, ایک ایسی بیماری ہے جس میں ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں, آپ کے انڈے دانیوں میں بہت بڑی بڑی سسٹ بن جاتی ہیں. تو یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں. اور پھر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹریس ہے, جو میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں. تو اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا کپل ہے جو کہ اس پرابلم سے گزر رہا ہے, یا جو ان کو میڈیکیشن لیتے ہوئے ٹائم گزر گیا اور ٹیسٹ ہی نہیں کرائے گئے, تو پلیز پہلے اس کے ٹیسٹ کروائیں. اور کبھی بھی آپ اس کو میڈیکیشن کا آغاز اس طرح نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے. لہٰذا پلیز دونوں پارٹنرز فرسٹ میں وزٹ میں ٹیسٹ بھی کرائیں, اور ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو پھر اس کا علاج ہمیشہ اس بندے سے کریں جو اس کے لیے ٹرینڈ ہے, تاکہ آپ کوئی ایکسٹرا دوائی نہ کھائیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, اگر یہ دوائیاں حد سے زیادہ کھائی جائیں تو یہ کینسر کا باعث بھی بن. اور ہماری کلینکل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے پیشنٹ جو اپنی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے یا پھر اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی جگہ جاتے ہیں جو ان کے لیے قریب ہے یا آسان ہے, وہ ان کو اتنی زیادہ میڈیکیشن, اسپیشلی جو آپ کی نان ایلوپیتھک یا جو آپ حکیم ہیں یا جو آپ کے پاس دوسری جو ہے یہ ہربل میڈیکیشنز ہیں, ان کی بھی استعمال بغیر کسی ماہر سے پوچھے بغیر نہ کیجیے, کیونکہ اگر آپ کو فائدہ نہ دیں تو بہت زیادہ نقصان دیں گے. لہٰذا چھوٹا سا میسج جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم ڈیوریشن دیکھیں, ایج دیکھیں, کب آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے, اور اس کو بہت ڈیلے بھی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ڈیلے کریں گے تو پھر ہمیں IVF, ICSI یا جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر کوئی پرابلم ہے اور شروع میں ایڈریس ہوتا ہے تو یہ سارا جو مینٹل ٹراما یا اسٹریس کا ٹائم ہے اس سے ہم بچ سکتے. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا میسج آپ کے لیے.